Guys, bukan kazak yang mokol cikon Chinese allergy belanya bari suka kok sana musuhnya mukang pora hiligi raja mahai noka yang kan mokol hingke tam tani hilik sin mahai no macam mokol moto ko tongo mokol mok deklayo hai suka hemang no kangai au kasya ruk bela haimya jadro ka bo onyo rok bitro sepan hamo jemon gastro haimya hai imo haimya gastro haimya jisukon bitro sade biti sa simi komi heno same no sinus allergy bo biti sa simi komi ol khanya hai phayo chamani rok follow khaya ke ko edin chamani follow khaya jagle sama musung ba sada kham ka bathai kotor budok hinke chakha loti aboni bad effect ko bari feke to mutrok sakha hinke एलोपैथिक साइना हामिया म रखन के ना होमियोपैथिक साइना एकदम हामले जमाना अब के किसा होमियोपैथिक डॉक्टर बतानाय सापे म खाइनाय मकल बेलाना चिकन मखा मुक्ति सापो मुक्ति गलायो खाइजोगो मकल मटगो मियान थेका हाय माने के गुलुम बटंगो तापर कक साइदो ना खाले पेरें खाय मजबूर मासावो ब्लॉक से खाइयो साइकल योग्य ठिगना जखन भिडियो माखलाय हाजे रोल्स मोटे गाइस ताव के नंग न खजा हिंके चश्मा फिसारि नाखा तांग हिंके नबार हादुरे नांका के दाइबानि मकल मटगो मुक्ति लायो हिंके मास्क बाबुगन मारिबो नबार नाखा हिंके मैला बाहायरो माखा हिंके आन एलार्जी टाइपो बारिबो हाचुगो हिंके 12 मास नांग मास्क रो फिसा यूज माखायो हिंके ताव फाइजाक वुमेन्स कॉलेज चमनीओ हिंके वुमेन्स कॉलेज चमनी गाना काइसा आबुनु मानता होमियोपैथी हिंके आरो तिनी दुकान बंद तारपर हिंके फाइपा खायांगो कामान चमनी फाचिं हिंके यांगो गोल बाजार रोड हाबुइनाय स्टाइल बाजार कोलकाता बाजार पूरा लामा रिडक्शन रिदंगो हिंके यांगनि रिडक्शन रो बचावो आयां सुकनटला रोड हिंके यांगो बिल बुको हिंके यांगो बुइ आरो हरियासो साइबो माया बेसि बिल हिंके यांग सुकनटला रोडनो हिंके यांगनि हरिरनि दाम आयां थाका ताइबो कम हिंके गाइस फाइसा पेका ताबो हिंके जों पहिला हाबुइनायानो स्टाइल बाजार जट जागानो 50% रिजाक हिंके गाइस बाक्सा साव शॉपिंग मॉल नि भिडियो रखलाय हिंके बुइबासि प्रमोट खालामनानै कालायो हनिनाय हिंके हाया तमसानाय अरिरनि प्राइस हाइनासे 500-600 थेपाजाक माने बडि प्राइस ता हिंके माय रिडक्शन समय रगो 50% नो माखा के संते कैसा कम दं मानो हिंके बुइबाक्सा ब्लॉग रनाय तंहा के सिवो हिंके अपते हाय ऑफर रनो जों यूज खायमान ता बागैसे ब्लॉग रखायो हिंके ब्रंनिबो लाभ जेनिबो लाभ हासि हिंके गाइस भिडियो न जयासाक नाइट अंगले हिंके बप्रि मानियो 50% ऑफर रग रेखा अपनो शेयर खाइनाय हिंके सलागे तंहा के बा लाइक कमेंट शेयर रखलायदा आरो कताल हिंके बानि चैनल न सब्सक्राइब खाइनाय नेक्स्ट ब्लॉग न फ्लो खाइदि मोबाइल लॉग बुसो जाबा प्राइस हो हाय 300 টাকা यो खाय 199 এর মধ্যে খাওয়া দাওয়া আছে নে সিতরা না গিয়া ওটা কত খুলে যায় হ্যাঁ মনে খুলক নাই না হাত দে না ফুল Lihat lagi. Ini kemana gonjangan ya bahaya? Lawan deh. Karena orang esin main tuh main tuh kayak. Tahu esin itu nih. Jadi bubur dia bawa di sini ya kok. Di sini payah dia bunga bahaya payah kok. Lihat. Mana mau? Ini main lagi dah. Itu tang bujine kok. Ek lagi nih maksud. Ini mau itu mau. Ini mau 200 টাকা. Ini 200 টাকা. Mau je. Oh, ek lagi ya ini malah dah. Ini kita tahu lah. Ini besar? 200. Ini 100. Oh, bukan 100. Wow. 200. Kasih lah nih. Guys, style bazar hinke cerai dik kebang mano bango motamoti nanya ni mote no hinke price robo motamoti 3 motongo
টি শার্ট বাই প্যান্ট একলগে জয়েন্ট মানে সেটটা 300 টাকা রাখায় কেউ মোড় কিনকে 400 টাকা খায় প্যান্ট শার্ট Gak masuk ah? Lu nanya? Lu nanya mana? Berapa? Heng kali kah? Udah. Itu yang beriang ta. Cara yang itu yang beriang nih. Musuh ba? Kasih deh, mau kayak musuh ba? Ini yang lu musuh? Ekso sih musuh. Ada segitu musuh kalau ekso dia offer price. Nah dia betul. Oh kebik. Hah? Ini masih sabule, cara mana mau dulu? Itu bisa dilihat, menurut apa kaplas? Kain itu pun berapa macam tak? Yang lah kayak kitchen ni mana kitchen ni? Ti botol mana le bahaya apa botol? Eksa pun ada kok ti botol ni kok. Ini buy one get one botol boleh nggak? Sakan saja ni. Oh, ini juga saya. Cara mana sih sawa? Buy one get one. Pantang sa. Naik di game na? 130, 130. 32 deh ya saja. Mau kalau kini beli ya? Hah? 130. Masih lomba. Market bisa kaya tinggi dalam kom. Bazar root yang angkai, bazar paikari dukane mariza karnya paling jangan lama-lama. Naiti 130 টাকা খায়, sukan root dukon angkai 150 টাকা খায়, 180 টাকা খায়. Guys, tahu ke hawi nai Kolkata bazar or ke style bazar nih karena nama Kolkata bazar.
Bir boro umane 50% offer guys cerai doneri rohingke naithung tongo hingke obo hingke offer kri amo 50% offer kri body rate jesuk tonga sukno hingke yang side kujane line amo to offer kri no hingke yang komo offer ganangta kujane line hingke offer ganang ate henake offer tonga এখন 50% offer ke chelarone amo hingke tabuk faijak kolkata bazaro hingke chelarone ri hingke asu naithok kri but body rone ri hingke naithogo cherai rone ta এই গেঞ্জির দাম যে 300 টাকা এগুলো বলছে 150 টাকা এর মধ্যে 150 টাকা না আনো Oh, ini besar. Yus kok masih. Tentang kota mau. Kontrol jangan tak. Yang mau kayak kuti aku kok. Ayo kamu lagi sa. Ini mana cokana? Ini mana cokana? Ini mana cokak? দাম নইলা আচ্ছা কেডে মন আছে কেডে আরে ফোন না ya আচ্ছা কানা ফেলাসা হাই পন রি থানা না ও বস বিসিং দাম বিসিং কোন থাকরে ফলো কই ও খাই হে যেটা আমরা খাইতে মাসা সে আচ্ছা মুলা tuh kok sesuai sih lu badan sih price sih 50% निकला है 200 करेंट यहाँ मिलेंगे आपको फैमिली फैशन कलेक्शन 199 रुपए से शुरुआती कीमत पर 499 रुपए से शुरू ड्रेस 499 रुपए से शुरू फेस्टिव कलेक्शन 499 रुपए से शुरू कलेक्शन 99 रुपए से शुरू और फेस्टिवल के इस धमाके यहाँ मिलेंगे आपको फैमिली फैशन कलेक्शन 199 रुपए से शुरुआती कीमत पर सर apa terima diskon kerja apa ya nah coba bener ada ya loli kok mah kon nih lawang ini ada pala kita kolong khai orang klub pro thana ja ini bolo lagi ekna Iskra bang no. Kasha. Nuta mama. Nuta xuống đây mà. Sang này chúng ta hay ngủ ha. Ủa đâu nhà ban nào đó? Đâu có to. Đúng rồi. Con đi. Con to nữa ha. Có to mà, mua cái. Đâu hả? Sát. Gimana na? Ini kayak ima? Kelatas. Ima ya apa? Apa kota mah? Lebih kota na dong ya. Aja kota mana? Anak kota mang aja. Siang lagi lah ini ngeri. Ngomong lagi. Price itu? 600. Pak. Diskon juga? Ini aku diskon kerja loh. Ini mana leh mah? Ini mana leh? Nang nggak coba yuk, size foto-foto ta. Mana? Mana? Bisa tergelar. Emang dalam bisnis saya sudah kalau kan? Mana kan? 300 juga. Loh. Oh. Mau 300.
XL đi ra iya Gue XL. size size. apa ya su aku kok nggak pernah Ini XL kan. sama hah? तब के फाइजक होमियोपैथी डॉक्टर फुनुना बागै राधानगर गाइस आन्टिनि ब्लग अस सटिनारि ग शपिङ खाइबानि ब्लग बाहायना खानाय दि 250 रिखिंके कटन नि ना प्योर कटन खोटोंनि दा गरम दरनि रिक गान्टिनि ब्लग सटिनारि ग सदा के लाइक कमेन्ट शेयर अक्लाइदि Total hingga bahan channel subscribe kalian next vlog lagi dah.